দেখতেছেন নি? আরে কেটে আইতেছে না স্ক্রিনটা। হ্যালো, কইতেছি আমার সামনে মানুষ আছে এখন 50 থেকে 60 জন উইথ মিডিয়া পারসন। এখন আমি তারে কি রেসপন্স দিতাম এটা আমার এখন না, এখন তো এটা তো ঠিক আছে। দেখেন তারা তো সবাই যত ধরনের কোয়েশ্চন আমার তারা করতেছে এগুলো তো তারা টং বিলিড, কিন্তু আমি টং বিলিড তোমার আমি তো ইন বিটুইন, বুঝছেন নি? ওইটার লাগে আচ্ছা, তাইলে আমি ওইটাই হয়ে দিই। আপনি যে কথাটা একবার মানে বললেন আর কি, যে এটা আমার মিনিস্টার অফিসে আছে ফাইনাল হইলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝছি বুঝছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমি ওটাই কনভে করি তারারে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনলেন তো? আমি স্পিকারই দিয়ে দিছি। হ্যাঁ, এখন আর কিছু করার আছে না আমার কম। কথা হইছে স্যার, আমরা হইছে 7 তারিখ আমরা আমি বুঝতেছি তো, ওই যে কইছে শুনছেন ফাইলটা মিনিস্টার স্যারের অফিসে, আর মিনিস্টার স্যারের অফিস থেকে যদি না বের হয় আমরা কিছু না। ঠিক আছে, এটাও আমরা মানি। তারপরে আমরা যেটা ছাত্রগুলা আছে তারা যদি অ্যাডমিশন যদি না হইতে পারে ওই তারিখে যদি রেজাল্ট পায়, এটা তো আমি উত্তর দেওয়ার মতো নাই তো কিছু। এটাই আমরা হচ্ছে প্রবলেম। 7 তারিখ অবধি লাস্ট ডেট স্কুলে অ্যাডমিশন করা। যদি এইগুলো পাস হয় ফেল হয় যে কোনো জায়গাতে ভর্তি করাইতেই না। তারপরে তারা ফিউচারটা কিতা করা যদি অ্যাডমিশন না রাখে ডেট পার হয়ে যাবে। আপনার কথা তো 100% সত্য, 100%। হ্যাঁ, এখন আমার জায়গাটা আপনি বুঝেন না। আমি তো এর লাগে ডাইরেক্ট আপনার সামনে আমি ফোন করছি, আমার ভিডিও কলটা মন না কেন আমি বুঝছি না, নাইলে আপনারা দেখাইতে চাইছিলাম। কথা হচ্ছে এটাই আমরাও প্রবলেম আছে। 10 তারিখের রেজাল্ট হোক 12 তারিখ হোক এটা আমরা তো মানতে নিব, কিন্তু আমরা স্কুল যেটা বাচ্চাগুলো পড়তেছে তারা লাস্ট ডেট হচ্ছে 7 তারিখ। 7 তারিখের আগে যদি আমরা রেজাল্ট না পাই তাহলে তো আমরা ভর্তি করাবো না। 7 তারিখ তো বোধহয় সোমবার। মাস্টারগুলা ফোন করে জিজ্ঞাসা তোমরা বাচ্চারা এডমিশন করাইবা নাকি তা এই কথা বারবার জিজ্ঞাসা। তাইলে এখন আমরা এতে কিতা করব এটাই চিন্তা। गाबोन बागैनो आं सानो मुसुंगो चिनि ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार सात बिकासनो जाहाथे और निराजलनि फरेबा जों सरकारि बेसरकारि स्कुलाव बर तिनि गिजा समय फलक रिथुं गाबोन बागैनो आं रिक्वेस्ट खेव सारनो जों और नि चिन चारै फेलং थांबा पाजोंहाय तरनो एडमिशन मोननाय फेलং थांगाय जे ए चिन चारनो आरो थांगाय बर तिनि तहे समय पान फलक रिथुं जाहाथे जों हिनजायातै अ स्कुलनि ताबुक समय डेट लायखा जों और तै बर तिनि दारमाया बे चिन चारै बर परिमानै बा आं आं सात बिकास सारनो सावो चिन चारक जाते और फेल खाइबो अन्य स्कुलाव बर तिनि चान नारथु नै आं पाबो सारनो सेमा रगो आबो हायन खा जे रेजाल्ट दिमा yang lo boting mai rog abo hayrong jak आवा हायरक दङ चिन दल कयगन नातै बटि चान मै आङै ani nong khai ko बटि चान body charge me nge bisa nogo asli ma tongkha abon pori ko takla hi body khema ri so ga kai mo bai ka apni 7 tarik durate date jak ga kai jeng jodi so 7 tarik lai jeng body family ga kai jeng jeranya boro si body khaika borong no guardian hisabe boro ni borma ko isinai jeng tabu o hakal ni je phanero जों रां फैसा करै जों दाबो साथुं जरा बर सा जिनानै रां फैसा बर माननानै जों गारि भारा फाइनासि 200 जों कुनु काम काज माया कुनु माया जों बुदिखाय दिनै जों सेरायनो बदि खायमानानै biang biang ni phailai no tini oro phainai rok biang biang ni tong आलपासनि दङ कल्याणपुरनि दङ कटबिलनि दङ aksa aksal ni फासल रंजों दङ ता तेलंगरा रंनिबो दङ आमैदा ingkai dabo te bus kanggo bufru rezalung totok tam kesar hokabo har ekta kok sabro बसखांनि आतै 9 तारिख रग रेजाल्ट लंथानाय हिनाया हायगे कक कनफार्म कचारवासं genor bike abo bus kanggo rezalung na thangkang no bike kokma manai खबर manai
kok tuma borok kaisa number di hoka aro call khaidi hingai rongni abo ajaga saimana na je result kedang khang ya ni number kaisa hoka asung Cái mô rung nong ni bumung dok ya sabar mo bojaga. rungdong ma ko Rajnagar Ekalibbo model school Ekalibbo Palabagan Cái tam ba cái family tini norok o ekaloi bos klo. जों तो Ekalibbo school फाइमानि कारण हंगाय चीनी चेराई और क्लास 6 of birth बागै जों तेसिरि माने हंगाय एडमिट दंगो 29 तारिख मार्च नि बरक रिजल्ट नानि एडमिट अब सैजाक गे जों और फाइगा 29 तारिखआव फाइमानि परे और ऑफिशियली बरक सावताम रिजल्ट नि डेट कैंसिल खाइरिगा 4 तारिखआव बसकां मार्च नि 4 तारिखआव गे जों तिनि 4 तारिखआव फाइगा ठीक नसिम जरा स्टूडेंट पेरेंट्स फैबिका हंगाय बरक तिनि के संग माने सावो तिनि रिजल्ट लिंगा हेड ऑफिस नि कोन वार्डर फाइया जों दिनि रिमेया गेनरक तै बसुक डेट नन सार जों 29 तारिखआव फाइगा 4 तारिख डेट रिमो फाइगा ऑफिशियल नि होते जों कोनो ताबुक डेट रिमेया हंगाय नरक तै कयेकटा दिन अपेक्षा खाइदि हंगाय डेट दिनि के बरक डेट बरिया ब टाइम रिजल्ट नक बरक कोन सरकि सेमिया हंगाय जों हंगाय अन्य स्कूल जों जेरै फास जों फेल जों रिजल्ट खानामान परे जों बर देखायनानि जेन समस्या ताबुक बसक समस्या और ब डेट बरक रिजल्ट लेनाय गाबोन समस्या जों साइमिया हंगाय अन्य स्कूल बे सरकारि स्कूल हंगाय 7 तारिख जों जेरावनो बर देखायनान डेट ओ पारंखाय चिन समस्या थानाय हंगाय जों रिजल्ट सेमाया हंगाय चिन जेरै पास हंगाय आरो ताक तो जतो ना पाराय दिनि उनको ऑनलाइन सामो हंगाय आरो बर देखाय रिखा हंगाय जों ते जेरैनो कारितिमिया बर देखाय रां मागना थानाय 10,000 15,000 20,000 एडमिशन खाया नांगौ ताबुक क्लास वाइज हंगाय जोंगाबो ताबुक आरां उन रकम बर देखाय और जेरै पास जों थाङा हंगाय जों और तना बियाबो समस्या आं बागै जों रिजल्ट खाना नांगौ ताबुक जिनि जाहाथे बर तिनि डेट जेरै फेल थाङो जों आरो सलाबैनानि बागै जिन ताबुक समस्या दं बे सार जोंनो जों आरो अफिसाव सोङै बा कक्सन नैगा Sabai sungi kok salai. और इंचार्ज दङ इंचार्ज सोंमानि बाबो सঠিक आं डेट दिमिया आबो हेड ऑफिस नि होते बरक रहकायसे आं साइमाननाय आं दंनो ताबुक डेट दिखांखाय दैसा हाय कैंसिल हंगाय आं आबो साइमियानसै Lu bo phone khai nong bus kang kisa saka bo sabai abo amane bo. bongni office ni ungko head office ni borok pong number bari kha borok chungno head office call khai kok sadi ga number ma bo phone receive se khai ang जों ताम kai sai manai ba hoy ta head office hoy ta masuk tari nong result nai to mana dei